हाय सांगमाने जुहार जय मां समले आशा करछे आपन माने समस्त भल थिबे। आ गुटे मोर नवा ब्लॉग भिडियो आपन मान के स्वागत करछे। आ मुई सकालु सकालु ताहाकु 100 टका मागुछि देबानी दियो नगा क्या करबो दियो न मुझे दियो एखन ना ससुर घर से शुद्ध पानी दबार अच्छे उसो दबार अच्छे परे बोले केते बेलु फोन करछन आसो कहि गेली अरे घर काम धाम करबार के लेट हिलाना बोधे 8:30 गेलाना 9 बजबा 9 बजे जीवा मुई न आ बाहर जी माने 100 टका दियो लागिछन काना करबे से 100 टका दी दियो ना क्या करबो देबो एने देखाबी पार्टी खाबी ये पर लोभेटा 100 टका पार्टी खाबे आनी दिली न पैसा खाली पार्टी खाइले न फिर से 10 टका डोन अपन मने जेनते बसटा धरो 100 टका खाबे देले क्या करबी देखो अब धर क्या करबी जी का करबे जरा तो वीडियो तो देखू तो वीडियो देखाओ कहले तो का करबे से सकालु सकालु लक्ष्मी मांगी छे लक्ष्मी हां हल का करबो लक्ष्मी के फिर पूजा करबी क्या करबी देखू छो भाई माने एटा का कर बस मिटू के देले न कनी एटा हैं हमर गुड मिटूटे अच्छे माटीर मिटूटे सेति देले भरी लेखे लागु छै एटा पार 100 टका पार मोर 100 टका पार हे गेला मते ठकी देले एटा 100 टका पार हे गेला ए पैसा रखु छे जे एटा काम देबा कि नहीं अपन माने कहबे तो कमेंट करी कि ना काम दबा जे एखन थोड़ी ना काम दबा काटा केबे काम दबा जी जेबे एले तो काम देबा तो ठीक अछि वर्तमान में बाहरी एसे में ससुर घर बेहरा माल की मेरा अपन मान तो टेंशन जे खासी ही छै हमर बेटू केनता छै एटा मोइटू बजे पैसा भरी देले न कहैती चुरी चुरी नै सन मोर बैग थी एसीटा आइन देसे बोले कि पैसा माने थी खंगी एसी पछि फिर पछरा आर पैसा नहीं तो उत पार है तुम वर्तमान बाहर छ पोले लेकिन बेहरामाल की मेरा हमर ससुर बार के देख लियो पोले लेकिन हमर सरसुन बार के देखि पार इटा हमर सरसुन बार एटा ठीक न होय छै कह तो এটা ঝটকা মেশিন লাগি আবলো দেখেন ছাড়ি দিলে নকনে বেলে এটা এখন ঝটকা মেশিন লাগি এটা তার এটা গড়া হচ্ছে খমা মানে গাড়ি গিরি সে আটটা বি আছে এটা খমা মানে এখানে এখানে গাড়ি দমু এটা গাড়ি ছাড়লা এটা দুপুর 12:30 হয়ে গেল দেখি পারথ এটা পান দৌছু নিহা করে খুবটে আছে কহ তো পুরা পান দেবার লাগি এটা সরলানো সেটা আছে সিয়াড়ে ফের এটা দুইটা ইয়াড়ে দুইটা ফির ইটা ইয়াড়ে ফির দুইটা এন্দাকে খুব কি পান দেবার ছি বাপরে ফেব্রুয়ারি মাস মানে জানুয়ারি এটা সরিছে কহ 2 তারিখ ফেব্রুয়ারি বেলে মানে দেখি পারথ কেতে জোর সে মানে এখনো খরা হেলানো পুরা ভয়ঙ্কর খরা এই বর্ষ তো মানে খরহি নি হেলে কে লাগুছে পুরা आ गुटे गुटे पान लागबा थरे दे लागबा बोली कि भाबुथु बाकी नी है न लेखे लागुछे इथर पूरा आहुरी थरे पान लागी जेबा लेखे लागुछे पर सुखी जोछे एटा 10 दिन आगु थी पान देला हेला तो फिर एटा फिर पान लागि गला न तो आज का पान दोछु एटा हमर खान बाबू आ हमें से झोरका मेसिन से लगालु बल ढुकी जिसके सेटा घुरलु कुड़ी करी आ बापा एटा उसो मारले प्रस्तुति के मोयनी लागि जोछे कह तो देखि परथबो एटा मोयनी लगी जो कलिया कलियाटा जेन लगी जैसी जेटा मोयनी को ऐसा हेटा तो जान छना पर माने भी हेटा तो एखन बापा पलाले न खाईगिरी जेमा जो खाइया मा कहले बापा दादा आइसले मामू गुटे बाबू आइसले मसला तुम जो कहली कि न खाइले भल लागबा बाहरे खाइले टिके भल लागसी आपण माने जे चाष करसन बोले जानि थबो माने जमीन ने गुटे खाइले गुटे केते मजा लागसी जे तो एटा देखि परथबो एटा এটা 9 দিন পায়ন আছে এটা এটা 9 দিন এটা নলাল মাছ পুরো বহুত দূর আছে প্রসে আড়কে হেদি পুরা নয়ত্রা আছে পুরা বহুত দূর আছে কহতই নু হেতি দূর পানটা উঠা আছে তো ঠিক আছে কেন पर পান উঠা से 9 दिन से 9 के एखन टिके जिमा आ देखाबी से 9 दिन हम पान आनु छु तो इतर खूब टिके सरसुन चाष कर दछु घरे हमें करला बेले एतकी नी करू कहतो बाकी ने बापा करे कहले मोर ससुर करे जे इना बुनु सांगे कहले बोले मिसिक्रीटा बुनु बापा करे ताके बेसी काम करूछन कहो मु तो असबार नहीं ठनके ताके न देखभाल करूछु तो ठीक अछि हमें तो 4 जन के
ଦେଲେ ଆମର ବର୍ଷକର ବସ୍ତେ ହେଇଗଲେ ବି ଆମର ବର୍ଷେ ପାର ହେଇଯିବା। ତ ସେଥିର୍ଲାଗିଟା ଯେ ମୋର ଘରେ କାମ କିଛି ନାଇଁ କରେ ବାପା ଫୋନ୍ କଲେ ସକାଳୁ ଆସ ବୋଲିକିରି ତ ଏଇଟା ଆଇଛୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି କେନୁ ଫେର୍ ପାଏନ୍ ଉଠଉଛନ୍ ଚଲ ସେ ଜାଗାକେ ଯିମା ନଏ ଦିନକେ। ଇଟା ଗୁଟେ ଇନୁ ଲାଷ୍ଟ ଏତ୍କି ଦୂର ଘୁରିଛୁଁ ଫେର୍ ତଲଟା ବି ହେଟା କରବାର୍ ଅଛି ଆଧେ ହେଟା ସିଆଡ଼େ ଲୁହାଟା ରହିଗଲା ଇଆଡ଼େ ବି କୁଡ଼ିଥିତି ହେଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଚଲ ହେନ୍କେ ଯିମା। ଇଆଡ଼େ ସେଦିନ ନା ବାପା ପାଏନ୍ ଦେଇ ସାରି ଦେଇଛନ୍ ମତେ ପାଏନ୍ ଦେଇ ସାରି ଦେଇଛନ୍ ଇଆଡ଼େ ପାଏନ୍ ଦେଇ ତ ନି ଲାଗେ ଇଆଡ଼େ ବାକି ଇଆଡ଼େ ଯେନ୍ ପୁରା ହେଇଛେ ହେଟା ଟିକେ ପଛରେ ପଛରେ ଏଟା ଯେ ଲାଗ୍ବା। ସେଥର ବି ଭଲ୍ ପାଏନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ବାକି କେନ୍ତା ଯେ ମସ୍ତ କେଉଁଥିଲା ଏଇଟା କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ ସେଟା ବୋଧେ ବାବୁ ହେଟା ପାଏନ୍ଟା ଘୁରଉଥିଲେ କାଁ ବୋଲେ ଝୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି ଏଟା ମରିଯାଇଛି ଟିକେ ତରା ତରା ଏଇଟା ଅଛି ଠିକ୍ ନ ହେଇଛି କହ ତ ଔଷଧ ଏଥର ଗୁଟେଟା ଖାଲି ରହିଗଲା କେନ୍ତା ଯେ ନି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛେ ତ ଏଖନ୍ ବାବୁ ଭାତ ଆନିକି ଯାଇଛନ୍ ଘରକେ ଆମେ ଖାଏମୁ। ତ ମୁଇଁ ଏଖେନ୍ ଆଇଲି କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ପାଏନ୍ ଆନୁଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ବି ଜାନି ନି ପାରବାର୍ ବୋଧେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆନୁଛନ୍ ଏଟା ଗଲା ଥର ଇଆଡ଼ୁ ଆନିଥିଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ ଯଦି ଆଇବେ ବେଲେ ତେଲ୍ ଭରିକି ଗଲା ବେଲେ ଦେଖିଦେମା କେନ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପାଏନ୍ଟା ଅନା ହଉଛେ। ଆମେ ପଲେଇ ଆସୁ ଯେନ୍ଠାନେ ଏଇଟା ପାଏନ୍ ନଏ ଦିନୁ ଯେନ୍ ପାଏନ୍ ଉଠା ହେଇଛେ ଏଇଟା ଉଠା ହଉଛେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ପଲେଇ ଆସୁ ଆମେ। ଏଖେନ୍ ସେ ହାତିଆ ନାଲା ଡ୍ୟାମ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେନ୍ଟା ବାବୁଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି ଆମର ପାଖେ ହାତିଆ ନାଲା ଡ୍ୟାମ୍ ଦୁର୍ଗାବାହାଲ। ତ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଖେନ୍ ଉଡ଼ା ହଉଛେ ତ ସେ ଡ୍ୟାମ୍ଟାକେ ବୋଲେ ପାଏନ୍ଟାକେ ଏଖେନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ ସବୁ ବୋଲେ ଏଖେନ୍ ଇ ନଏଦ୍ରେ ଏଇଟା ପାଏନ୍ଟା ଯାଉଛେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବାବୁ ତେଲ୍ ଭରୁଛନ୍ ମେସିନ୍ରେ पेट्रोल वाला है कह तो 2-3 दिन चलला न हो पूरा रेगुलर 3 दिन के 15 लीटर के सरीगला न पूरे तेल अच्छी हवा के नहीं से हवा कह भल तो होइछे अवश्य सेटा जाऊे 500 ऊपर केटा। ठीक अच्छे एखन गले भात खाईदेमु टे नहीं गाधु ना केपे बेल गुड़ा गाधु फिर गधिकी भल नहीं लगे पछे खाई पकामु आओ बेल गुड़ा गाधमु। पखाल भात पलि आला काना काना आइटम है प्याज कच्चा मरची आनलो कि नहीं एगरा मोर भात जुगरे छे हरबरे के जुगरे छे केनता जे बेले ना तो फसी जते पखाल पलि आसला वर्तमान खाइबा पखाल तारपरे जहा काम करा हवा देखिबा तो एटा पूरा आसी छे सेमी तुन है छे आ दे देले आज नि सरे की लेखे लागला न मते की अछि बेले किनटा नि सरे खाली गोटेटा लेट नबा इटा भी घंटे नबा ए ससु खा बात छे पखाल ले आउ बढ़िया लागिता मरची को हनी कच्चा मरची तुआ बेले छे नि दे चलवा मुई काना जुगरे मुई तेल सरी जबा कहले हरबार पे कोले आइली ना कुल्लू दाल जबरदस्त नीची बाव या हमर सेसुन के चाटी साग है देखी पड़थबे एटा चाटी साग आपण माने खाई साग करछु हम एटा एटा के पूरा धुई केरी पूरा पूरा न चिटकी देकरी पूरा झोल टाइप रो है पूरा दाल वगैरह पूरा मस्त पूरा झोल वगैरह से चाटी साग आपण माने खाइ खूब अच्छे कहत पूरा छोट छोट छे एखन पूरा सेरसुन थिके बेले पूरा खूब हवा कहत जते बेले हे जिबा हेती बोली केतनी केते हवा पूरा चाटी सागटा तो इटा मुई सेरसुन पानी दउछु बेले टिके टुली पकासी कहली टिके कोली अच्छे कहत कालीटा देखास ना जतकी बुढ़ा हवा एतकी भल लागसी तो फिर भी टिके घर लगे मुई टिके टुली पकासी कहूछ एटा आ चाटी साग टिके टुली पकाउछ देखि पारतबे एटा